হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি ইন্দ্রাণী আবার একটা নতুন ফ্রেশ ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। এখন বাজে সকাল 10:45 আর আমি এখন সমস্ত আমার যেটুকুনি কাজ করার ঘরের সেটুকুনি আজকের মতো করে রেডি হয়ে গেছি। তো আমার আজকে বিশেষ কোনো কাজ করিনি, শুধুমাত্র পুজোটাই করেছি। আর আমি আমার গপুকে রেডি করেছি, আর আমি রেডি হয়েছি। এবার আমি চলে যাব আমার মাসির বাড়ি। তো যেখানে যাব, কোথায় যাব, কখন যাব এবং কিভাবে যাব সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর কেন যাচ্ছি অবশ্যই সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো, আর আমার গপুকে এক ঝলক দেখিয়ে দিই। আমার গপু, ওকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিয়েছি নিয়ে যাব বলে। সকালে যে আমি পুজো করেছি, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে, তো সেই সমস্ত ঠাকুরদের তোমাদের দর্শন করালাম। তো চলো আজকে ঠাকুরদের সমস্ত ঠাকুরকে দর্শন করি, আজকের দিনটা শুরু করি। समानं करो संगतय कृत पंचोदरा विस्पीतानां ओरोरावं महालय वासिनीं आलोको मंडलाकार दशमाश्रितं वितां दंत्रां दक्षिणं व्यापिमुक्तारं दिगचोच्यं तवरु महाकाला च समं विपरीतरुतात्रं सुखप्रसन्नवदनां एवं संचितकालीं धर्मकमार्थ सिद्धिदां एत सचन्दन पुष्प कल्लई महाभैरव सहित महाभवतानि श्रीमद् दक्षिणा कालिका एष दीप धूप ओम नमः श्रीमद् दक्षिणा कालिकायै नमः शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनात्म परित्राण परायणे सर्वसत्तरे देवी नारायणी नमस्तुते ओम नमः श्रीमद् दक्षिणा कालिका वै नमः ओम ह्रीं क्लीं महाकाल्यै महावै तारसु तथा सर्वेषु तथा निष्ठाभयसु च नामेत्तानि संक्षिप्त स्मरमवेत् ओम सत्यनां देवं वन्द्यं कामदं प्रभुं लीलाया विततं विश्वं ज्ञान तस्मै नमो नमः ओम सर्व मंगलम मंगले शिवे सर्वास्तु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामयी नारायणे नमोस्तुते शरणागतो परित्राणपरायणे सर्वसत्तर देवी नारायणे नमोस्तुते। अच्छा पुष्पांजलि देन तो আমি দেব। अच्छा अंजलि ओम प्रजापति ऋषि गायत्री छंद अग्नि देवता स्वाहा ओम नमः श्रीमद् दक्षिणा कालिका ओम प्रजापति ऋषि गायत्री छंद अग्नि देवता स्वाहा ओम नमः नारायण श्री विष्णुवे स्वाहा ओम ऐं सरस्वती स्वाहा ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा ओम नमः सर्वावस्थं गतोपिका यस्सरे पुंडरीकाक्षं सभान्त्रं शुचि नमः शुचि नमः शुचि नमः शुचि नमः विष्णुरं
সদ্য অর্থ মাঘ মাসি শুক্লাপক্ষে পূর্ণিমাঙ্কিত শ্রী গণেশ আদি নানা দেবতা পূজাপূর্বক শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ পূজা হোম পরিষ্কার। এইখানে মাঝখানে সাবধান মতো বসে দিই। আস্তে আস্তে যাও, মাঝখানে বসাবে। আরও যাও একটু। তা নতুন ফ্ল্যাট হলো, গৃহপ্রবেশ, সবাই মিলে এলাম, কেমন লাগলো তোমার? ভালো লাগলো। তোমার সব এসছিস, আমার কেউ কেউ আসেনি, মনে দুঃখ হচ্ছে, সেটাই এলো না। সেটাই।